Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabar kita semua pada hari Minggu yang indah ini, di mana hari yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dan kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah walaupun secara online. Sungguh merupakan berkat yang begitu besar bagi kita kalau saat ini Bapak Ibu masih bisa diberi kesempatan untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan di tengah pandemi saat ini. Saatnya kita mau mempersiapkan hati kita, pikiran kita mau mengikuti ibadah pada hari ini. Kita ambil saat teduh sejenak. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur dan berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Anugerah-Mu yang begitu besar yang melampaui segala pikiran kami. Berkat-Mu yang begitu banyak yang melampaui segala apa yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, dan saat ini ketika kami semua masih bisa beribadah, kami sungguh-sungguh mengucap syukur untuk semuanya ya Tuhan. Dan saat ini untuk meresponi semua kebaikan Tuhan, kami ingin memuji-Mu, kami ingin menyembah-Mu, kami ingin berbakti kepada-Mu ya Tuhan melalui ibadah pada hari ini. Beracaralah Tuhan di dalam ibadah kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan dimanapun jemaat kami berada, dimanapun anak-anak Tuhan berada, biarlah Tuhan terus yang memberkati, dan biarlah ibadah ini boleh menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam satu nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Amin. Hari-hari yang boleh kita lalui saat ini, kita sungguh bersyukur di tengah pandemi yang begitu mencekam bagi kita. Dilakukan di mana di Indonesia ini COVID terus naik. Tapi kita sungguh bersyukur Tuhan memimpin hidup kita. Tuhan memimpin setiap pekerjaan kita, setiap usaha kita. Apapun yang kita lakukan, Tuhan terus memimpin jalan kita. Bapak Ibu, mari kita mau meresponi, kita mau menyembah Dia melalui sebuah pujian, arti kehadiran-Mu. Jalan-Mu terselam. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami Tuhan. Jalan-Mu tak terselami Oleh setiap hati kami. oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, rencana yang indah Tuhan siapkan untuk kita. Ada rencana yang indah. Amin, amin. Tiada terduga
kasih-Mu. Heran dan besar bagiku, Kau selalu ada dalam setiap hidup kami. arti kehadiran-Mu Selalu nyata di dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, kami ingin selalu bersama dengan Engkau, merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Dan kami sungguh merasakannya ketika kami boleh melalui hari-hari yang kami lalui saat ini. Tidak mudah, tapi kami selalu, buktinya kami ada sampai saat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Karena kita punya Tuhan, Tuhan yang baik. Sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Tuhan Allahku, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dengan iman katakan sekali lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Anugerahnya dari saat ini sampai selama-lamanya dan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Karena anugerahnya yang begitu kekal, biarlah kita mau mempersiapkan hati kita saat ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat sebuah pujian. Ku tetap setia. Seperti seorang wanita yang mengurapi Tuhan. Yang memberikan yang terbaik untuk Tuhan dalam hidupnya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. terima kasih ya Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia dan melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, Ini janji kami Tuhan. ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia Tuhan. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia Tuhan. Ku tetap setia untuk melayanimu. Waktu dan tempat saya persilakan hambanya. Shalom jemaat sekalian, 各位弟兄姐妹平安。 sekarang kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. 我们今天要一起来聆听神的话语。 Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. 我们来先一起进入祷告。 Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan pada saat ini, 我们天上的主，我们感恩有这个机会， ketika kami sama-sama bisa merenungkan firman Tuhan. 当我们可以一起聆听神的话语。 Kami berdoa kiranya firman-Mu ini boleh terus
menjadi berkat untuk kami. 我们祈求祷告，你的话语可以赐恩我们， Memberikan kekuatan kepada kami di tengah masa yang tidak mudah ini. 给予我们伟大的帮助。 Tuhan Kau sertai dan pakai kedua hamba-Mu yang terbatas ini. 请使用你们两位仆人， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣圣名祈求，我们祷告，阿门 Amin， 阿门。 Memori. 回忆， Sepanjang hidup kita, kita pasti memiliki memori atau ingatan akan berbagai hal yang pernah kita alami. 我们整个人生中，我们必然会有很多的回忆，是我们之前所经历的。 Dan itu bisa menyenangkan maupun juga bisa 那 menyedihkan. 么这个回忆呢，可以是欢乐，也可以是悲伤。 Dan di dalam memori kita tersimpan berbagai hal. 在我们的回忆中，寄存着很多的事， Ada memori tentang wangi durian, 有的是关于榴莲的香味。 dan bagi orang yang menyukainya itu akan membuat hati senang. 对于喜欢榴莲的人，会非常的喜悦； Atau bagi orang yang tidak menyukainya itu bisa membuat dia muntah mungkin. 但是对于不喜欢榴莲的人，就会使他厌恶。 Ada memori juga bagi kita yang di gereja, memori makan bakmi sebelum KU2. 那我们在教会的人，一般也会想起这样的回忆，是我们一起吃面。 Ada juga berbagai memori lainnya yang muncul dalam kehidupan kita. 有的是在我们每个人人生中的我们的回忆， Baik itu memori tentang kelancaran toko kita sebelum pandemi, 无论是我们在疫情之前的商业的辉煌， baik itu bagaimana ada momen-momen tertentu yang membahagiakan kita bersama dengan keluarga, anggota keluarga yang tidak lagi bersama dengan kita hari ini. 或者是我们与我们的家庭成员之间的美好回忆，虽然他现在已不在。 Dan banyak memori lainnya termasuk memori ketika Tuhan dengan kuasanya menolong setiap kita. 还有很多很多的回忆是当上帝赐他的能力给我们。 Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan sama-sama mengingat sebuah kisah yang kemungkinan besar itu ada di memori kita. 各位兄弟姐妹，那今天我们要回忆起这个在我们回忆当中最重要的一个部分。 Tetapi mungkin saja kisah ini tertutup dengan memori-memori lain atau dengan beratnya kehidupan kita hari ini. 但是这个故事呢，可能在当今的生活中往往被我们忘记，因为在当今的这种生活的苦难中， Dan kisah yang akan kita dengar ini adalah kisah yang Allah lakukan. 我们今天要听的话语是上帝为我们做的事。 Dan seorang ahli perjanjian lama mengatakan bahwa di dalam kisah Allah, 在旧约的这个专家曾经说过， memori itu selalu menghasilkan harapan bagi manusia. 回忆呢会永远使人带来一个能量。 Karena apa yang Allah lakukan di masa lalu, 因为上帝为我们所做的，在之前所做的， Allah bisa dan akan mengulang dengan cara yang lebih besar di masa kini dan di masa depan. 上帝会以更伟大的方式、更伟大的方法来去重新展示。 Mari kita biarkan cerita hari ini memberikan kita harapan lagi. 就让我们今天回忆起这个故事，让我们重新燃起了希望， Sehingga kita bisa terus melangkah di dalam iman di tengah ketidakpastian di 使 masa 我 pandemi. 使我们可以在信心中不断的前行。 Izinkan saya membacakan kisah ini kepada Bapak Ibu sekalian dalam bahasa Indonesia saja. 请让我仅用印尼文来念读我们这段经文，是来自出埃及记15章第22到27节。 Di Masa dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan, aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma, lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Bapak Ibu sekalian, kisah yang baru saja kita
yang baru saja saya bacakan ini, 各位弟兄姐妹，我刚刚念读的这段经文， ini terjadi setelah bangsa Israel itu bersorak-sorai, menari, bergembira karena mereka berhasil keluar dari Mesir secara spektakuler. 这是发生在当埃及人民非常的雀跃欢呼，他们能够从埃及逃出来。 Berbagai mujizat telah mereka alami dari 10 ke 10 tulah itu sampai terbelahnya Laut Teberau. 他们经历了各种的奇迹， Dan di dalam kemeriahan itu mereka berjalan di padang gurun selama 3 hari. 在这样的雀跃的心情当中，他们在沙漠荒漠的当中走了3天。 Tetapi kemudian kemeriahan itu berangsur redup, menghilang, dan bahkan berubah menjadi sungut-sungut. 但是这样的一个雀跃的心情呢，会突然的慢慢的消失。 Mereka bersungut-sungut ketika mereka itu mengalami kehausan dan tidak minum selama 3 hari. Mereka dehidrasi dan mereka menderita di tengah keringnya padang gurun. 他们非常的苦恼，非常的痛苦，是因为他们已经3天在荒漠之中没有水。 Dan mereka bersungut-sungut di tengah di mana mereka kehausan di tengah teriknya panas di padang gurun. 他们也是在这种太阳日烈下面，非常的苦恼。 Namun sebelum kita menghujat bangsa Israel, Bapak Ibu, 但是在我们说这些埃及人民之前， kita perlu paham sekali lagi bahwa ingat mereka berjalan 3 hari tanpa minum sama sekali. 我们必须要知道，他们的前提是因为他们走了3天没有水喝这样的一个情况， Kondisi kering dan panas terik menusuk kulit mereka. 这样非常的热，天气非常的热，而且水饥渴。 Dengan kejadian itu maka tidak heran mereka kemudian menggerutu, mereka mengeluh, mereka protes kepada Musa yang adalah perwakilan Tuhan pada waktu itu. 因为有这样的一个情形，这样的情况，也不难怪他们会指责这个摩西。 Dan memang tampaknya memang kok mereka begitu ya, mereka kan habis mengalami banyak mujizat, kok tetap bersungut-sungut ya. 那我们可能会问，他们已经经历了很多的奇迹，为什么还在埋怨呢？ Bapak Ibu sekalian, seorang penafsir Alkitab memberikan analogi yang menarik terhadap bangsa Israel pada waktu itu. 有一位诗经的这个研究者曾经有这样的一段学习。 Jika kepergian bangsa Israel dari Mesir adalah masa kelahiran bangsa Israel, 他说，如果以色列人民当走出埃及的这个此刻，是当他出生的那个时刻， ketika mereka mengembara di padang gurun, bangsa Israel ada di masa bayinya. 那么当他们走在这个荒漠之中，那么这应该就是相当于他的婴儿时期。 Di kisah ini dan beberapa pasal setelahnya, 在这个经文中以及往后的几段， kita akan melihat di mana di masa bayi Israel itu Allah menggandeng tangan umatnya. 我们可以看到，当这个以色列人在他的婴儿期，上帝是如何掌握他的手。 Dan Allah dengan kesabaran dan cinta kasih itu menuntun mereka pelan-pelan. 上帝用他伟大的爱来去慢慢一步一个脚印来去跟随他们。 Allah mengajarkan dengan sangat sabar tentang siapa diri Allah itu dan apa yang telah Allah siapkan bagi bangsa Israel. 上帝非常耐心的告诉他们他是什么样的上帝，以及帮助他们。 Dan untuk mengajarkan itu memang di kisah di Mara ini bangsa Israel itu diberikan ujian 为 oleh 了 Tuhan. 为了要教导他们，确实以色列人是经历了很多的挑战。 Dan tampaknya memang ujian ini nggak bisa dihadapi secara mulus begitu. 当然，这样的挑战的话，并不是一事顺心的。 Bahkan kalau kita baca di pasal 16 dan pasal 17, di sana ada lagi ujian kelaparan dan kehausan lagi. 甚至如果我们在16和第17节看的话，其实有一个荒饿的这样的一个挑战。 Dan kita akan lihat sama-sama jika kita membaca kelanjutannya, maka bangsa Israel pun bersungut-sungut lagi. 那么，如果我们继续往下看这些章节的话，我们也可以看到以色列人如何的埋怨。 Bahkan di pasal 17 bangsa Israel itu seperti menantang Tuhan dan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? 甚至我们可以看到，在第17节，以色列人甚至说：“难道上帝真的存在吗？” Dan menariknya, Allah itu tidak langsung menghukum mereka begitu saja. 最惊奇的是，上帝并没有在那时刻惩罚他们。 Dan berkali-kali Tuhan mengulang dengan cara mujizatnya itu mengajarkan kepada bangsa Israel tentang Allah itu siapa. 而上帝却用各种各样的奇迹、微观奇迹来彰显他的存在。 Dan dia mengajarkan dengan sangat sabar tentang dirinya yang senantiasa menyertai dan mencukupkan kebutuhan umatnya. 上帝非常耐心的教导他们，使他们明白上帝是与他们同在。
Bapak Ibu sekalian, setelah kemudian Tuhan membuat air di Mara itu menjadi manis, 那么当上帝已经使麻拉的水变甜了之后， setelah Allah memerintahkan Musa untuk melemparkan kayu ke dalam air itu dan air itu berubah menjadi manis, 当上帝吩咐了摩西把这个木头放进这个水中，然后水变甜， Allah itu berfirman kepada bangsa Israel. 上帝对以色列人这么说， Di ayat ke-26 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian 在 dan kemudian dilanjutkan dengan bahasa Mandarin. 26节，我们可以一起念读。 Ayat ke-26, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. 26节又说：“你若留意听耶和华你神的话，又行我眼中看为正的事，留心听我的诫命，守我一切的律例，我就不将所加以埃及人的疾病加在你身上，因为我耶和华是医治你的。” Lewat perkataan Tuhan itu ingin mengajarkan kepada bangsa Israel untuk bertindak dengan benar di mata Tuhan. 那么上帝想要教导以色列人的是如何在上帝面前施行正确的事。 Jadi Tuhan tidak hanya mengajar bahwa Dia adalah Allah yang mencukupkan umatnya, 所以上帝不仅仅教导他是可以满足子民所需求的， tetapi juga Tuhan mengajarkan supaya mereka itu menaati setiap perintah yang Tuhan berikan. 但是上帝也教导必须让子民去听取遵守他们的上帝的律例。 Dan di ayat yang tadi kita baca itu ada janji berkat, namun juga implisit ada seperti kutuk gitu. 那么从26节我们也可以看到，其实有上帝的承诺，但同时也有上帝的惩罚。 Janji berkatnya adalah seperti mereka itu tidak akan mengalami sakit yang seperti dialami bangsa Mesir karena bangsa Mesir menghalangi bangsa Israel keluar dari Mesir. 承诺或应许的话，是说埃及人不会有像其他人得到这样的疾病。 Dan janji Tuhan ini bukan janji bahwa semua orang yang beriman tidak akan sakit, bukan itu. 但他的应许不是指所有信心相信主的人不会有病。 Sekali lagi janji ini bicara tentang bangsa Israel yang tidak lagi harus khawatir akan segala tulah yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir. 这个是说，上帝要让以色列的人不要再担心所有的疾病。 Dan berkat itu akan diberikan ketika bangsa Israel taat kepada Tuhan. 这样的应许他们会被得到，就是当他们遵守上帝的诺言。 Namun jika Israel berlaku sebaliknya, 但是当以色列人做了违反的事， maka disiplin atau kutuk itu akan diberikan kepada mereka. 那么这样的诫命并会得到惩罚。 Sebagaimana Allah kemudian menghukum bangsa Mesir karena tidak mengizinkan Israel keluar dari sana. 就好比上帝惩罚埃及人民一样。 Dan kemudian setelah Allah berfirman, Bapak Ibu, 当上帝应了他的诺言， kemudian Tuhan memberikan berkat yang melampaui apa yang Israel minta. 上帝却给予了以色列人想要更多的这个东西。 Setelah perjalanan yang penuh dengan kehausan itu, 在他们经历了这种非常饥渴的这个3天的过程中， Tuhan mengantarkan mereka ke tempat di mana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. 上帝引领他们走到了这样有一个12股水泉和70棵的棕树的地方。 Tuhan memberikan air tapi juga makanan dengan berlimpah. 上帝给予他们非常充足的水源和食物。 Dan Bapak Ibu sekalian, meskipun kalau kita baca tadi ada berkat dan kutuk dalam kisah yang kita baca, 虽然我们读这段经文中有惩罚也有承诺， kita tidak boleh lupa bahwa Tuhanlah yang pertama-tama mengikat perjanjian antara dirinya dengan umat manusia. 我们也不能忘记上帝是第一位可以把他的跟人类的关系这样建立起来。 Kita bisa lihat itu dari sejak kisah Abraham. 我们可以从 Abraham 的这个故事当中可以看起， Tuhan mengikat perjanjiannya dengan manusia untuk melakukan karya keselamatan bagi manusia yang berdosa. 他与人类有这样的关系，是因为他要救赎有罪的人类。 Dan pertama-tama Tuhan lakukan itu bukan karena dia melihat manusia baik. 那么他这么做不是因为他看人类有多么的好， Dia melakukan itu karena kasihnya kepada manusia. 他这么做是因为他对人类的博爱。 Di dalam perjanjian kasihnya itu kemudian Allah memberikan firman yang kemudian ada berkat dan kutuk di dalamnya. 那么在这样的一个博爱之中，造成了他对于人类的关系就是有这样的承诺和惩罚。 Bahkan meskipun ada kutuk yang Tuhan berikan kemudian kepada bangsa Israel, 所以说，
虽然上帝对以色列人有惩罚， dalam berbagai pelanggaran yang bangsa Israel lakukan dan bahkan kita lakukan, 在各种以色列人做的那些违反的事，甚至也是我们 Dia 所做 tetap 的， setia melaksanakan karya keselamatan yang kita lihat puncaknya di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. 但上帝仍然不断的去造就这样的一个救赎事件。 Dan dia lakukan itu untuk menanggung semua kutuk dosa yang seharusnya kita terima, Bapak Ibu. 他这么做是因为要去承担我们本我们应该所要承担的惩罚， Sungguh ini adalah sebuah kasih yang besar, 所以我们可以看到这个是非常伟大的爱， sebuah bukti yang sangat terang bahwa dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. 这个是一个非常真实的证明，表明他是与我们同在的上帝， Dia memberikan apa yang kita butuhkan. 他给予我们所需要的。 Meskipun memang pada akhirnya nggak semua orang percaya akan hal itu. 虽然不是所有人都相信这个故事， Dan kisah ini jelas menunjukkan kepada kita betapa Allah itu adalah Allah yang mencukupkan umatnya. 那么从这个故事我们也知道我们的上帝是如何满足他的子民。 Dan saya yakin kisah bangsa Israel di Marah itu pernah kita dengar. 那么我相信这样的一个在马拉的这个故事我们是听过的， Atau mungkin kisah-kisah yang serupa dengan kisah di Marah ini pernah kita dengar sebelumnya. 或者与这次类似的故事我们也曾经有听过。 Dan mungkin itu tersimpan di memori kita, Bapak Ibu. 这个可能奠基在我们的回忆深处里面。 Dalam memori kita itu tersimpan bagaimana Allah itu senantiasa menyertai dan mencukupkan kebutuhan kita orang-orang kepunyaannya. 在我们的回忆深处里面，我们知道上帝是可以满足我们的需求。 Dan di dalam memori itu juga mungkin kita ingat kalau kita telisik lagi bagaimana memang Tuhan itu selalu menolong dengan cara yang mungkin kita tidak pernah duga. 在那个回忆当中，我们也会知道上帝是如何用意想不到的方法来帮助我们。 Dan Bapak Ibu sekalian mungkin saja memori tentang kebaikan Tuhan itu mulai tertutup dengan berbagai kesulitan yang kita alami hari ini. 那么上帝对我们这样的爱可能会被因为当今我们所面临的事件来被掩盖。 Dan biarlah firman ini terus memunculkan memori ini tentang kebaikan Tuhan dan menolong kita untuk terus melangkah di hari-hari yang sulit ini. 那么就让我们今天的这个章节可以不断的提醒我们可以往前走。 Harusnya memang kita terus melangkah, kita terus taat, dan kita mungkin tidak perlu bersungut-sungut karena kita yakin Tuhan itu menyertai kita. 我们本来就应该要放心的往前走，而不是埋怨。 Dan di dalam 1 Korintus 10 ayat 11 Bapak Ibu, 在哥林多前书第10章第11节， Rasul Paulus itu memberikan sebuah peringatan kepada setiap jemaat di Korintus dan untuk kita hari ini. 保罗对当时的子民，还有包括如今的我们，给了这样的一个警惕。 Di situ Paulus mengatakan bahwa semuanya itu telah menimpa Israel. 在那里说，保罗说，当时所有的事情都已经压在以色列人。 Dan apa yang dialami Israel itu adalah contoh buat setiap kita. 那么以色列人所经历的事，就是给我们最好的一个例子。 Dan itu dituliskan di firman Tuhan untuk menjadi peringatan buat kita. 这样的一个事情被记载在圣经中，就是为了要时刻的提醒我们。 Dan peringatan itu diberikan karena memang banyak orang dari Israel itu menerima hukuman Tuhan karena tidak bertindak sebagaimana mestinya. 这样的提醒就是上帝为了要彰显给这样的以色列人，因为他们没有应许上帝的诺 Dan 言。 peringatan itu diberikan kepada jemaat di Korintus dan kita hari ini supaya kita tidak melakukan hal yang sama. 这样呢，使我们不会重做这样的一个错事， Supaya kita tidak melupakan Tuhan di tengah kehidupan kita. 使我们不要在如今的生活当中忘记上帝， Supaya kita terus ingat bahwa Allah adalah Allah yang senantiasa mencukupkan umatnya. 使我们知道我们的上帝是不断的可以应许我们要求的上帝。 Dan supaya dengan itulah kita melangkah dengan iman dalam keseharian kita hari 也 ini. 正因为这样，我们可以放心往前走，用我们的信心。 Bapak Ibu sekalian harus diakui bahwa hari-hari ini kita pasti mengalami banyak kejadian yang tidak mengenakan. 各位弟兄姐妹，我们必须要承认，如今我们可能面临了非常不开心的事。 Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan berbagai hal yang membuat kita sedih, takut, khawatir, marah bahkan. 我们周围的事情都是把我们包围在一个非常恐惧、伤心的事。 Banyak informasi yang kita dengar dan itu masuk ke memori kita.
很多我们聆听或者是看见的消息，会不经意的直接进入到我们回忆中。 Kita mendengar informasi bahwa kasus COVID-19 itu menaik dengan tajam dibandingkan tahun yang lalu. 那么我们也可以看到，新冠病的这个疫情的例子会比去年的来的涨得多。 Dan di tempat tinggal saya sekarang Bapak Ibu, saya berkali-kali mendengar ambulans itu lewat. 那么甚至在我所住的地方，我每天都可以来来回回听到很多次的这个救护声。 Dan ketika kita membuka media sosial juga saya yakin kita banyak melihat postingan menyedihkan di media sosial. 当我们打开我们的社交平台，我们也会看到很多人分享这样伤心的消息。 Baru-baru ini postingan yang viral adalah postingan di mana ada sebuah video yang menangkap gambar kuburan para korban COVID itu dari atas dan itu banyak sekali jumlahnya. 最近比较热门的这样的一个消息的话，是有这样的一个照片，是看到因为疫情去世的这个坟墓非常的多。 Dan kita mendengar kabar yang terus berdatangan misalkan di WA group 我们在这个即时通讯也可以收到很多的消息， tentang kerabat atau orang di sekitar kita yang meninggal. 比如关于我们身边的亲戚好友有人去世， Entah itu karena COVID-19 也有是因为疫情， atau karena penyakit lain yang tidak bisa ditangani karena rumah sakit penuh. 也有是因为其他的病例。 Dan mungkin juga kita kesal karena banyak orang yang nggak menaati protokol kesehatan hari ini. 我们可能也非常的愤怒，因为我们还会看到很多人不会遵守这样的一个纪律。 Kita bingung kenapa masih ada orang yang nggak percaya sama COVID-19 hari ini. 我们很苦恼，为什么如今还有很多人都不相信有疫情这个情况？ Dan mungkin juga nggak sedikit dari kita yang menderita COVID-19. 但是在我们当中，可能也有人曾经患过这个病。 Bahkan kita ditinggalkan oleh keluarga atau kerabat kita yang kita kasih karena COVID-19. 我们甚至被我们的亲人所丢弃。 Belum lagi bicara tentang pengalaman di mana kita harus hadapi usaha yang lesu. 再说，当我们需要去面临这样 Pendapatan menurun, tabungan menipis. 不断下滑的这样的一个经济水平， Dan pasti kemudian muncul berbagai ketakutan, kekhawatiran tentang keberlangsungan hidup keluarga kita. 当然对我们如今的生活当中有产生很多的疑惑和困惑。 Dan berbagai pengalaman itu setiap hari terus kita alami. 那么这样的事情，我们反反复复每天生活当中会出现， Terus berdatangan, 不断的迎来， masuk dan memenuhi memori kita. 然后占满我们的脑。 Dan semua informasi itu masuk dan seakan berbicara kepada kita bahwa memang ini nggak ada harapan. 这样的消息进入到我们脑中，仿佛对我们说，这个世界确实没有希望了。 Dan itu membuat kita akhirnya kemudian sulit mengingat lagi kebenaran, kenyataan bahwa memang Allah itu selalu menyertai kita. 那么这个就会使我们忘记上帝是其实与我们同在。 Dan kiranya melalui firman hari ini Bapak Ibu, 那么希望可以通过今天的经文， mari kita mengingat kembali bagaimana Allah kita adalah Allah yang menyertai kita. 我们可以回忆起重新被点燃，我们的上帝是如何与我们同在。 Dan dia akan terus mencukupkan apa yang kita butuhkan melalui waktu dan caranya yang ajaib. 他也可以通过无限的无所不在的去协助帮助我们。 Dan teruslah dengungkan kebenaran itu di dalam diri kita. 请不断的回忆反思这样的故事， Terus baca firman-Nya. 不断的去念读他的经文。 Jadikan mungkin ayat-ayat tertentu, ayat-ayat penguatan itu sebagai profile picture di smartphone kita. 让这样的一个可以巩固我们信心的经文变成我们的一个励志。 Kalau perlu Bapak Ibu bisa print, bisa tulis ayat itu untuk tempel di tembok supaya kita terus ingat akan kebenaran ini. 各位弟兄姐妹，甚至可以把这样的经文可以打印出来，然后贴在我们肉眼可看的地方。 Dan dengan kebenaran itu marilah kita terus melangkah dengan sebuah pengharapan yang hanya dalam Tuhan. 那么我们就希望用这样的一段经文，让我们对上帝重新有了希望， Bahkan dengan sebuah pengharapan kekal. 甚至是一个永恒的信心。 Bahwa pada satu hari nanti ketika kita berjumpa dengan Allah secara pribadi, Nah, justru- gak ada lagi penderitaan seperti hari ini. 那就是有一天，当我们真正面临了上帝，那么不会再有这样的痛苦。 Jadi mari Bapak Ibu sekalian kita terus hidup bergantung kepadanya, kita setia kepadanya, kita melakukan apa yang benar menurut firman Allah. 因此，让我们可以忠诚的来遵守他的律例，来去跟随他。 Dan kemudian bagi jemaat sekalian yang saat ini mendapatkan berkat lebih dari Tuhan di masa sulit ini. 那么，如果在座的弟兄姐妹如今有
更多的这个赐恩来自于上帝。 Ingatlah bahwa kita itu diberkati untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. 那么，请记住，我们被蒙福，是因为上帝要我们成为他的管道。 Teruslah jadi berkat bagi sesamamu di tengah masa pandemi yang sulit ini. 请让你们可以成为你们身边的人的一个管道，帮助他人。 Dan dengan melakukan itu sebetulnya kita telah melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, yaitu mengasihi sesama. 当我们这么做的时候，其实我们已经应验了上帝想要我们所做的。 Saya pribadi sangat bersyukur ketika melihat ada banyak anak-anak Tuhan yang memberkati orang-orang yang sedang kesulitan hari ini. 我自己也是非常的感恩，如果看到上帝的这个子民的话，可以赐福他人。 Dan teruslah lakukan itu, Bapak Ibu 那么， sekalian. 请你们继续这么做。 Dan karena dengan kita melakukan itu, orang lain akan merasakan penyertaan Tuhan juga. 因为只有当我们做了这样的善事，那么从我们身上可以彰显上帝的模样。 Dan Bapak Ibu sekalian, kiranya memori akan pertolongan Tuhan yang senantiasa mencukupkan umatnya 那么就让我们对上帝这样的一个回忆， dapat senantiasa memberikan kita harapan untuk terus melangkah di tengah ketidakpastian hari ini. 可以不断的给我们鼓起信心，在这样的一个黑暗的道路中前行。 Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. 使上帝来赐恩你们。 Mari kita berdoa. 让我们进入祷告。 Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. 主，我们感谢你的话语， Biarlah firman-Mu ini boleh kembali memberikan harapan kepada setiap kami. 就让你的话语可以重新点燃我们的希望， Memberikan arahan kepada kami untuk terus bergantung kepada Tuhan. 给我们指明方向，让我们牵住你的话语， Menolong kami kembali untuk mengingat bahwa Allah yang kami percaya adalah Allah yang senantiasa mencukupkan umatnya. 帮助我们相信，使我们相信你的主是可以与我们同在的主。 Dan Tuhan, kami sama-sama mau menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan Tuhan. 我们要把我们每个人交托于你手中。 Mungkin ada dari jemaat Tuhan yang merasakan banyak sekali kesulitan hari-hari ini. 可能如今很多我们当前非常的苦恼， Engkau yang kiranya tolong mereka. 只有您可以帮助他们， Engkau kiranya juga menyembuhkan mereka yang sakit. 使你可以得医治。 Engkau kiranya juga mencukupkan kebutuhan anak-anak-Mu yang mungkin hari-hari ini sudah bingung mau makan apa. 可以满足每个人已经所苦恼，已经要吃什么。 Tuhan kiranya juga menolong anak-anak-Mu untuk bisa mendapatkan pekerjaan bagi mereka yang sudah di PHK. 也请您帮助他们可以找到工作。 Tuhan kiranya Engkau yang menolong setiap kami, menguatkan kami. 请求您帮助巩固我们每个人的信心， Dan kami menyerahkan hidup kami seutuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan saja. 把我们全心全意的生命当中交托于你。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣圣名祈求我们祷告， Amin. 阿门。 Mewakili majelis hamba Tuhan dan jemaat mengucapkan banyak terima kasih untuk firman Tuhan yang telah dibawakan oleh hambanya. Dan saatnya kita mau mengikrarkan pengakuan kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat semuanya, mari kita masuk di dalam doa syafaat kita pada hari ini. Yang pertama kita akan berdoa untuk PPKM darurat agar bisa berjalan dengan baik. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan karena kami memiliki pemerintah yang sigap dalam mengantisipasi, dalam menanggulangi Tuhan bencana alam khususnya penyebaran virus COVID-19 ini. Dan kami mengucap syukur karena pemerintah terus intens untuk bersama-sama memikirkan bagaimana cara menanggulanginya ya Tuhan. Kiranya program PPKM yang dijalankan dapat ditaati oleh masyarakat semua dan bersama-sama dapat mentaati dan menjalankan dengan baik dan disiplin ya Tuhan. Sehingga penyebaran COVID dapat dihentikan dan
keadaan menjadi lebih baik seperti sedia kala ya Tuhan. Ini doa harapan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang kedua, kita akan mendoakan bagi jemaat yang terkena COVID-19. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami berdoa khususnya untuk jemaat gereja kami Tuhan di GKBJ Cengkareng ini yang sedang sakit terkena virus COVID-19. Kiranya Engkau menjamah, Engkau menyembuhkan Tuhan, dan Engkau pakai obat-obatan, Engkau pakai tenaga medis yang menangani mereka atau mereka yang sedang isolasi mandiri. Kiranya Engkau sembuhkan Tuhan sehingga mereka segera pulih ya Tuhan. Kiranya melalui sakit ini Tuhan, kami sadar, kami yakin Tuhan semua seizin-Mu dan Engkau dapat menyembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Mari saudara sekalian kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai akan hidupmu, memimpinmu dan mencukupkan segala kebutuhanmu, sehingga engkau bisa melihat kasih Allah yang senantiasa berkelimpahan dan besar di dalam hidupmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan, ibadah kita selesai. So sekalian kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Pertama, ada berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapa di sorga Ibu Cialito dalam usia 53 tahun. Jenazah sudah dikremasikan di Dadap pada hari Selasa tanggal 6 Juli. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Segenap jemaat, majelis, dan hamba Tuhan GKBJ Cengkareng mengucapkan turut berduka cita bagi keluarga yang ditinggalkan. Kiranya penghiburan dan kekuatan Tuhan boleh Tuhan nyatakan bagi setiap anggota keluarga. Dan ada berita duka cita yang kedua, telah berpulang ke rumah Bapa di sorga Bapak Andi Supandi Chandra dalam usia 85 tahun. Ini adalah Papa terkasih dari Bapak Chin Jumen. Telah dimakamkan di TPU Graha Sentosa Kerawang dan meninggal tanggal 2 Juli hari Jumat yang lalu. Kita juga doakan untuk keluarga supaya diberikan penghiburan dan kekuatan. Kami juga mengucapkan atas nama jemaat, majelis, dan hamba Tuhan GKBJ Cengkareng turut mengucapkan duka cita. Kiranya penghiburan dan kekuatan Tuhan boleh dinyatakan bagi setiap anggota keluarga. Terus juga saudara sekalian, ada kelas pembinaan menuju serupa Kristus, kelas berakar akan dimulai jam 10 pagi ini dengan tema bersaat teduh dan berdoa yang disampaikan oleh Guruji Advent. Diharapkan saudara sekalian yang mengikuti kelas berakar ini boleh
mempersiapkan diri tepat pada waktunya dan mengundang jemaat sekalian yang ingin lebih memahami bagaimana cara bersaat teduh. Saudara sekalian juga boleh bergabung mengikuti kelas berakar ini dan nanti linknya akan disampaikan kepada saudara sekalian. Saudara sekalian, kelas pembinaan bertumbuh yang dilaksanakan melalui Zoom hari ini tanggal 11 Juli kita tetap ada jam 7 malam dengan sesi yang ke-6, menemukan pelayanan dengan mengetahui bakat alami kita dan juga pengalaman-pengalaman hidup kita. Kelas ini akan dipimpin oleh Pendeta Rusdi Japri, mengundang saudara sekalian yang sudah mengikutinya dengan setia, dan ini juga terbuka bagi saudara sekalian yang ingin juga mengetahui apa bakat alami saya, pengalaman saya seperti apa, dan bagaimana saya menggunakannya di dalam pelayanan. Ya, jadi mengundang saudara sekalian untuk boleh mengikutinya. Dan juga saudara sekalian mengingatkan kepada jemaat sekalian bahwa kebaktian doa Sabtu pagi akan dilaksanakan secara rutin. Walaupun tidak datang beribadah di tempat ini dan berdoa di tempat ini, tetapi kebaktian doa akan dilaksanakan melalui Zoom. Jadi mengundang jemaat untuk mengikutinya setiap Sabtu pagi jam 6 pagi, dan Sabtu ini tanggal 17 Juli doa pagi akan disampaikan oleh Pendeta Rusdi Japri dengan makna Paskah. Itu saja pengumumannya. Kiranya saudara sekalian yang berada di rumah kita mengikuti anjuran pemerintah, menjaga protokol kesehatan dengan baik, ya, dan juga kita pergi keluar untuk hal-hal yang penting saja. Karena wabah COVID-19 ini saat ini kita lihat penyebarannya begitu cepat. Ya, jadi kita wajib untuk mendukung pemerintah dan menjaga kesehatan kita dengan baik dan juga menjaga protokol kesehatan dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin.